Hello guys, welcome to Hunter Tips. Please like and subscribe our channel and don't forget to hit the bell icon. Assalamualaikum. Good morning, सुबह बखैर, सबा बखैर, सहार मुबखैर, सिंगाल क्या हाल चाल है? ठीक है सबकी। Pak tahu sudah. مطلوب الإنسان ما شاء الله باي ما شاء الله كبير